अस्सलाम वालेकुम। मुनफिक तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूं शजा नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर अमरीकी सदर बाकायदा तौर पर हल्फ ले लिया, लेकिन दुनिया भर में अमरीका समेत उनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। अच्छा, क्या फ़र्क पड़ता है ट्रंप की सेहत पे, क्या फ़र्क पड़ता है? पहली बात यह है कि पंजाबी में हमारे एक मुहावरा है, जट जाने ते बिज्जू जाने। ठीक है, अमेरिकन्स जाने और उनका सदर जाने, बाकी दुनिया चूंचना करे, उसकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक खुला डोला बदतमीज़, अंदर बाहर एक, मुनाफिक नहीं, मीसना नहीं, कुन्ना नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वो उसके अंदर बाहर उसका एक सा है और एवरीबडी हैज़ अ फेयरली गुड आइडिया कि ये क्या करना चाह रहा है फलाना है। अच्छा, मेरे नज़दीक सूरत हाल ये है कि जो आदमी अपने वतन और अहले वतन के लिए सोचता है ना, उसका 1,00,000 जुर्म काबिल माफ़ी है। अगर वो जेन्युइनली जिस तरह वो अमेरिका और अमेरिकन्स के बारे में बात कर रहा है, भले मेरा दुश्मन हो, एक बात। अच्छा, वो कह रहे हैं ना कि ये हमारा सदर नहीं है, ये वो इस तरह अमेरिका वाले खुद कह रहे हैं। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो ये बदनसीबियां होती हैं लोगों की। मसलन आज़म ज़रदारी को मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता वोट देने का। मुझे गन पॉइंट पे भी आप चाहो ना, मैं आज़म ज़रदारी को वोट नहीं करूंगा, लेकिन वो रहा है सदर भाई, मैं बकता रहूं, मैं उसे नापसंद करूं, पसंद करूं या जो भी है, लेकिन मेरे मुल्क का तो वो सदर रहा है। भले मेरे लिए डूब मरने का मकाम। इसी तरह नवाज शरीफ, मैंने तो उसको नहीं कभी वोट दिया, मैं तो उनको रेट ही नहीं करता उस मामले में। बट अच्छा, इसी तरह वो जो वहां लगे हुए हैं, वो बीबियां बेचारी बहुत हाँ जी, तो नाच टाप रही हैं, वो करते रहे अपने हड़तालें उड़तालें करते रहे। क्या कर रहे हैं वो? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करते रहे। अच्छा, उनको मसरूफियत कोई ना कोई तो होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छा है और उसके लिए सोच रहा है, उसने कहा जो परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे पाकिस्तान फर्स्ट, अगर वो कह रहा है कि सबसे पहले अमेरिका, तो बहुत अच्छी बात है। हर मुल्क का सरबराह उसके बाप की तरह है और हर बाप की जिम्मेदारी है कि अपने ख़ानदान के लिए जो मैक्सिमम कर सकता है करे। मेरा दुश्मन मुल्क भी का सरबराह भी अगर अपने अवाम के लिए बेहतरी सोचता है, कर पाता है, नहीं वो बात की बात। मैं एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरा क्या लेना देना डोनाल्ड ट्रंप से। बाकी दुनिया के मामलात हैं, ग्लोबल विलेज है, फलाना है, कल को पंगा करेगा इधर अफगानिस्तान में या कोई मिडल ईस्ट में, इधर उधर, वो फिर देखेंगे क्या होता है। हमारा कोई ताल्लुक है नहीं। हसन साहब, हम बात करेंगे सीपैक के हवाले से, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हम सब एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली, उन्होंने अपने आर्टिकल में बड़े अलार्मिंग क्वेश्चंस रेज किए हैं सीपैक के हवाले से, पर्टिकुलरली कि लेबर, मशीनरी और गुड्स तो चाइना का है, तो पाकिस्तान को बदले में क्या मिलेगा? यूजुअली एक कॉन्सेप्ट है कि सीपैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जरा अपनी याददाश्त पे जोर दें। ये कब मैंने लिखा था कि ये गेम चेंजर, ये सीपैक वक्त बताएगा। मैं तो अब भी खुल के बात नहीं कर रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता ना, अभी क्या बोला आपने कि मजदूर भी उनका आ रहा है, हाँ जी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी उनका आ रही है और गुड्स भी उनके हैं। आज मुझे एक बात बताएं, यही सीपैक है ना, काम आएगा, आप भी ट्रेड करोगे, पाकिस्तानियों को भी इजाजत होगी। ठीक है, मर्सिडीज 500 ACL खड़ी है, शोरूम में जाओ, जाए खरीद लो। यही सीपैक है, आप भी ट्रेडिंग कर लेना। किस मामले में चाइना को compete करेंगे आप? पहले तो मुझे ये बताएं, आपको क्या फायदा उसका? पुरानी बात है, तो ये बुशरा रहमान नहीं है जो राइटर हैं जी, एमएन भी रही हैं, इनके मियाँ हमारे बुजुर्ग दोस्तों में, तो किसी ने आगे मुझे बताया कि वो यार वो यूनिवर्सिटी का फलां नहीं, वो SP ट्रैफिक, तो उस ज़माने में हम वो जद्दोजहद की स्ट्रगल का फेस था, तो उन्होंने हंस के कहा कि भाई SP ट्रैफिक तुम्हारा दोस्त भी हो तो तुम्हें क्या फ़ायदा,
तुम चलान किस पे कराओगे? पैदल का तो चलान नहीं होता, समझ गए हो ना? ये जो सी पैक वाला चक्कर है, ये जो कैसर बंगाली साहब ने और भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं, बड़ी बातें होंगी, मेरा रोना हो रहा है। इन बातों से तो मैं वाकिफ हूँ। मैं लोग कहेंगे मनहूस आदमी कहाँ से आ गया। मैंने शोशा छोड़ दिया था कि ओए इतना ना फुदकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता इसके समाजी, सकाफती और माशरती साइड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स। जरा चाइनीज को खुलने तो दें, आने तो दें, जरा सेटल तो होने दें। प्रेडिक्शन आ गई थी, फिर देखें होता क्या है। ये तो मैंने बहुत पहले एक बात। दूसरी बात, ये जो है ना, ये एक खास तरह की मेंटालिटी है। इनको एक लफ्ज मिल जाता है, जैसे हमारे दानिश्वरों को मिल, रॉकेट साइंस। जिसको देखो रॉकेट साइंस, तो तुम्हें क्या पता है? रॉकेट साइंस भी कोई साइंस है? अब ठीक है, कोई साइंस नहीं है। अच्छा, ये कहते रहे हैं मोटरवे ये गेम चेंजर। ये जो नून लीगी है ना, ये वारदाती हैं टिपिकल। अच्छा, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, वो भी गेम चेंजर था इनका। मेट्रो बस भी इनका गेम चेंजर है। उसके बाद ऑरेंज लाइन है, चिन्योट और जो सोना निकल आया, तांबा निकल आया, याद है वो ड्रामा? याद है? ये पूरे का पूरा भानुमती का कुनबा पहुंचा हुआ और क्या ड्रामा कर रहे थे, अखबारों के फ्रंट पेज और टीवी पे क्या हो रहा था। किधर है ये गेम चेंजर? गेम चेंजर। अच्छा, अब थर बैटकोल है, ठीक है, वहां वो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, वहां वो कुछ होगा जो पूरी दुनिया जिसे मुस्तरद कर चुकी है, बिकॉज इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन और ये वो सारा। तो बहरहाल इनके गेम चेंजर इसी तरह है। इनके लिए गेम चेंजर होगा, इनके लिए मजीद पनामे, मजीद पाकलेन या व्हाटएवर, मतलब इनकी जाती माली सेहत में इजाफा होगा। अवाम के लिए गेम चेंजर 70 साल में तो हमने होता देखा नहीं, और आज भी इनको शर्म नहीं आती। मोटरवे कौन सा गेम चेंजर है भाई? मैं जब जाता हूँ 2-4 गाड़ियां, मैं पहले 10 दफा ये बात कर चुका हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दो। दुनिया आती जाती है ना, तो 4 गाड़ियां आगे होती हैं, 3 पीछे होती हैं, सामने से आने वाली ट्रैफिक का भी यही हाल है। कौन सा गेम चेंजर, कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी को खुदा का आप किसी बात में इकोनॉमिस्ट के उसमें रिसेंट एक आर्टिकल ने भी ये इसको किया है कि अंडर यूज है मोटरवे, तो आप जो मजीद बना रहे हो सी पैक और ये सब, ये ऑलरेडी दिस प्रोजेक्ट इज आल्सो अंडर यूज। ये इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल था। अच्छा, ये मैं तो बड़ी देर से पीट रहा हूँ ना भाई, हम अंधे तो नहीं ना? हाँ जी, डोरे नहीं, अंधे नहीं, काने नहीं, वहां ट्रेवल करते रोना आता है। लेकिन वो जो रेमंड बेकर की किताब है, वो दिहाड़ियां लगाने के लिए करो काम, बस ठीक है। और एफ्लुएंट लोग हैं, वो आए जाएं, टॉल ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाओ, वो देते जाएंगे। अदरवाइज कौन सा गेम चेंजर है? सो कोई गेम चेंजर वेंचर नहीं। मैं देखेंगे, मेरी दुआ है कि अच्छा एक गेम चेंजर साबित हो, लेकिन ये कौन सी गेम और कौन सा चेंजर इनके लिए ठीक है। इनके कोई और ट्रिलियंस या बिलियंस में कोई इजाफा हो जाए, मुझे नहीं पता। हज़रत मैं शहबाज शरीफ साहब के 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बयानात यहाँ पे शामिल करना चाहूंगी। एक में वो कहते हैं कि मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की देखकर दुश्मन में बेचैनी बढ़ रही है। दूसरी तरफ वो ये कन्फेस कर रहे हैं कि 70 बरसों में हुक्मरानों ने कौमी वसाइल बेदर्दी से लूटे हैं। करप्शन के खात्मे के लिए ना हुक्मरानों ने, ना जजों ने, ना जनरल्स ने, किसी ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अब ये शहबाज शरीफ साहब के इन दोनों बयानों में इतना भयानक तजाद है जी। मेरा ख्याल पहली बात उनकी फजूल है, तेज रफ्तार तरक्की शरक्की है, दुश्मन में बेचैनी बढ़ रही है, दुश्मनों में बेचैनी बढ़ रही है, फलाना बढ़ रहा है, ये बिल्कुल अमकाना बात है, फजूल बात है। अच्छा, जानते, मैंने एक दफा ये बात की थी कि दुनिया का सबसे जो चर्ब जुबान आदमी है ना, सबसे बड़ा झूठा जो है, वो भी भूखे पेट आदमी को कायल नहीं कर सकता कि उसका पेट भरा हुआ है। समझ गए? सो ये जो इस तरह की इनकी रतबो याबस है ना, बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट, उसकी कोई औकात नहीं। हाँ, बयान ढंग का एक है इनका। दूसरा कन्फेशन किया कि 70 साल से इस मुल्क को, इस मुल्क की पॉलिटिकल एलीट लूट रही है, जिसको मैं कहता हूं ये कितनी नस्लें खा गए, हमारी कितनी नस्लें खा गए, अब मजीद कितनी खाएंगे मुझे नहीं पता।
لیکن بہرحال ایک سٹیٹمنٹ جینون ہے شہباز شریف کا, دوسرا تو بالکل ہی فوکس ہے وہ ہوائی سا کام. ٹھیک ہے, اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم مزید ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب آرٹیکل 248 کے تحت استثناء نہیں 66 کے تحت استحقاق مانگ رہے ہیں. یہ کیا استحقاق استثناء ہے جس کی آڑ میں یہ چھپ رہے ہیں؟ پچھلے سوال کی نا کنٹینیوٹی میں تھوڑی سی ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں, آپ لوگوں کا مستقبل ہے نا, ہمارے پاس اب ماضی ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا مستقبل ہے, یہ بچوں کا کام ہے. اور جس کا دماغ کام کرتا ہو, جس کا ذہن اور ضمیر مردہ نہ ہو, ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک, پاکستان نام کا یہ ملک, اخلاقیات سے لے کے اقتصادیات تک جس گڑھے میں گر چکا ہے. یعنی ریسنٹلی میں نے واردات ایک پڑھی ہے کہ مردہ عورتوں کے بال بالکل کاٹ کے ویگز بنا کے بیچی جا رہی ہیں. کیا رہ گیا تمہارے پلے؟ اس انحطاط کے, اس بگاڑ کے عالم میں جو ملک ہے, اب دیانتداری سے ہر بندہ سوچے اپنی جگہ پہ, نماز پڑھے, دعا مانگے, اس کے بعد اللہ کو حاضر ناظر جان کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچے. میں نہیں کہہ رہا مجھے بتایا, میرے ساتھ کچھ شیئر کرے کہ ایک اس طرح کے ملک کو دوبارہ پٹڑی پہ لانے کے لیے, ایک سمت دینے کے لیے آصف زرداری کا چہرہ ذہن میں لائیں, پھر نواز شریف کا, پھر فضل الرحمان کا, پھر یہ جتنے بھی ہیں اسفندیار ولی, ذرا سوچیں آنیسٹلی. نماز پڑھنے کے بعد, دعا مانگنے کے بعد اللہ کو حاضر ناظر جان کے ذرا غور کریں. اتنے مسائل کا اور اس مکمل انحطاط کا شکار ہر روز ایک نئی خبر سنتے ہیں, ٹھیک ہے, کیا ان میں سے کوئی آصف زرداری, نواز شریف جی یہ اس ملک کو اس دلدل سے نکال کے ٹریک پہ چڑھا کے کسی منزل تک لے جائیں؟ خدا کا خوف کریں یار. آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیوں سوسائڈ بامبرز بنے ہو؟ مہران آپ کا, ہاں وہ کیا تھا, استحقاق اور استثناء. دیکھو بات سنو, جی اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلام کے نام پہ بنا نظریہ پاکستان اور فلانا ٹمکانا, ٹھیک ہے, یہ اس لیے ربش ہے. اس تناظر میں اگر دیکھو, اگر خلفائے راشدین کو کوئی استثناء اور کوئی استحقاق نہیں تھا, یہ کیا بیچتے ہیں؟ یہ کون مولوی تھا جس نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ وہاں بوتلیں ملتی ہیں اور فلانا ملتا ہے؟ میرے نزدیک نہیں ہے وہ ایشو کوئی, ملتی ہیں یا نہیں ملتی. پارلیمنٹ کیا دے رہی ہے عوام کو, میرا وہ کنسرن ہے. یہ تو کمال کی بات ہے نا کہ بوتلیں جوا بند کر دو, ملاوٹ جاری رکھو, جعلی دوائیں جاری رکھو, گورننس اگنور کر دو, گورننس کا بیڑا غرق کر دو, رشوت ایک آفس میں رشوت جاری رکھو, شراب بند کر دو, جوا بند کر دو, بہت اچھی بات ہے. باقی سب کچھ کھلا رکھو, وہی اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ تو یہ استحقاق اور استثناء, استحقاقیے میں ان کو لکھتا رہا ہوں ایک زمانے میں, اگر خلفائے راشدین کا نہیں تھا تو ان کو تو خون کے اندر سے نچوڑ لینا چاہیے, ٹھیک ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آتا, جو بائیڈن اپنے بیمار بچے کے لیے گھر بیچ رہا ہے, ڈوب مرو تم جھوٹو, ہماری جائیداد کی گنتی نہیں پوری ہونے میں آتی. وہ وائس پریزیڈنٹ سپر پاور کا, ٹھیک ہے, اوباما فارغ ہو کے بالکل رینٹ کے پروفیسر صاحب ایک رینٹڈ گھر میں جا رہے ہیں, یہ دیکھو اتنے ان کے تھوبڑے ہیں, ایک کے دانت ہی نہیں اندر جاتے. سمجھ گئے ہوگے میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ ہیں. ٹھیک. اچھا, آپ نے پیپلز پارٹی کو مرحومہ مغفورہ آپ کہتے ہیں, بہت سے معززین اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کے شہر فیصل آباد میں اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے, جو انہوں نے جلسہ کیا, کہتے ہیں ہارڈلی کوئی 5000 لوگ ہوں گے اس میں. دیکھیں یہ 10,000 بھی ہوتے, 15 بھی ہوتے, یہ 25 بھی ہوتے تو ڈوب مرنے کی بات ہے. اس کی وجہ یہ کون کر رہا ہے,
یہ پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے بھائی. 86 میں جب بے نظیر بھٹو لاہور میں لینڈ کیا تھا تو انسانی سروں کا واقعی سمندر تھا. میں اس طرح کے گھٹیا جملے اور محاورے میں نہیں بولتا سروں کا سمندر, بٹ واقعی تھا. اب اگر وہ 20-25 ہزار بھی ہیں, 30 بھی ہیں تو کیا ہے. مرحومہ مغفورہ میں نے سوچ کے کہا تھا ان کے کوئی امکانات نہیں ہیں, یہ اپنا وقت. تو بلاول بھٹو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ رے آف ہوپ ہیں کوئی پیپلز پارٹی کے لیے؟ رے آف ہوپ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ ہو سکتا تھا, بلاول ہو سکتا تھا. وہ موقع, وہ اپرچونٹی انہوں نے ضائع کر دی. اگر یہ بلاول کو بہت کریٹو طریقے سے, میں کیا کہہ رہا ہوں, کریٹو طریقے سے, بہت سوچ سمجھ کے, بہت خوبصورتی کے ساتھ لانچ کرتے, اس کا ایک امپیکٹ بنتا. انہوں نے بیچارے کو اس کو نہ تیتر رہنے دیا نہ بٹیر رہنے دیا. انہوں نے کبا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بیچارہ. اس کو بھٹو انہوں نے چلے تھے بھی, وہ چھوٹا تھا, میں ایک بچہ, اس کو آ کے اس کو لانچ کرتے ہیں, اس کو انہوں نے برباد کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ تھن ٹوٹ ایک لفظ ہے. تھن ٹوٹ کسے کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا. وہ ایک بچڑا ہوتا ہے, گائے کا بچڑا نہیں جیسے, یا بھینس کا کٹا کہہ لو, اس کو قبل از وقت ماں کا دودھ چھڑوا دیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں تھن ٹوٹ. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ہی انہوں نے مزہ خیز اور احمقانہ قسم کی لانچنگ تھی جنہوں نے بھی کی ہے. جو اس کی تقریریں شکریریں تیار کرتے رہے ہیں, جو اس کو چیخنے دھاڑنے پہ آمادہ کر دے, وہ ہی از ٹرنڈ انٹو, اللہ معاف کرے, کہنا نہیں چاہیے, سچ اے گڈ لکنگ ہینڈسم ینگ مین. میرا کوئی خاص طرح کا ہے بھی کہ بھٹو کے ساتھ رہا ہے ایک زمانہ, اور ایجوکیٹڈ ہے, تو ایجوکیٹڈ ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے. وہ مجھے تو سچی بات ہے, میں تو آئی ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی ایٹ آل. چلو حسن صاحب, ہم اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. لکھنا نہ بھولیے MMIGO.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.